परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंदन रंग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। जगत कल्याणी जगत जननी माँ लक्ष्मी श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। जोगाचार्य पूज्य स्पासी श्री बरदांग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज रसापुरुष प्रधान श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। अविंदांग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार सभी श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। यही वीडियो देखुथिबा समस्त गुरुभ्राता मंडली मातृमंडली छोट छोट छुआ मैंने समस्त को मोर प्रीति भरा राय एवं जय गुरु। आज श्री बड़मा अमृत कथा किछि कहवाई चेष्टा करिछि। जदि किछि भूल थाए ताहले क्षमा करिवे। आउ जदि यही अमृत कथाटी जदि भल लगे ताहले समस्त गुरुमा भाई माननकु पाखकु शेयर करिबा पई भूलिबे नाही। श्री बड़मा पिता नाम थिला रामगोपाल भट्टाचार्य आउ माँ नाम थिला त्रिनयनी देवी। पिता रामगोपाल भट्टाचार्य जड़े धीर नम्र व्यक्ति थिले। रामगोपाल भट्टाचार्य शिक्षकता करी चलुथिले। पिता रामगोपाल भट्टाचार्य 7 वर्षर कन्या त्रिनयनी देवी को विवाह करथिले। षोडशीबाला देवी पाबना जिला धोपादह ग्राम 1894 मसीहा जुलाई मास 30 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। षोडशीबाला देवी रविवार कृष्ण द्वादशी सकाल 8:50 रे माँ कोल मंडन करी जन्मग्रहण करथिले। जेतेबेले जन्म हेले माटी तांकर शरीर स्फटिक परी सुंदर थिबारु पड़ापड़ोशी समस्ते फटकी बोली डाकुथिले। आउ पितामाता से कन्याटीर नाम रखिथिले षोडशीबाला। षोडशीबाला देवी बाल्य जीवन बाल्य शिक्षा मातृलय आरंभ होइतिला। पिलादिनु षोडशीबाला शिव पूजारे अधिकांश समय काटुथिले। श्री ठाकुर षोडशीबाला देवी स्कूल जीवा बाटरे बालिका विद्यालयर रास्ता इंटरचेंज रास्ता एक छक्रे देखा हुए। षोडशीबाला देवी विवाह परे जगत जननी लक्ष्मी माँ और विश्वर माँ भावे नामित हेले आमरी श्री श्री बड़मा। षोडशीबाला देवी 1907 मसीहा 27 तारिख श्रावण मास सोमवार दिन श्री ठाकुर को विवाह करथिले। षोडशीबाला देवी अझटिया दिहर नाम थिला खेपुरा। त्रिनयनी देवी षोडशीबाला को कहिदेले सासु घरे जाउछु देख माँ लाज शरम को जगिकी चलू। यह थिला माँ कथा। और षोडशीबाला देवी प्रति जेजेमाँ स्कृत अभिलाष थिला झियो सासु घरे केबे हेले जाने ना पारे ना नाही तो घरे ए 3 जनक पाखरे देवता हारे। यह थिला जीवन चलनर मूल मंत्र। षोडशीबाला देवी 11 वर्ष बयस विवाह होई शाशुघर आसीथिले। षोडशीबाला देवी शाशुघर आसी प्रथमे पायस रोषे करथिले। श्री श्री बड़मा त्यागर प्रतिमूर्ति थिले। श्री ठाकुर और श्री श्री बड़मा एक मन और एक मत थिला। श्री श्री बड़मा माँ परी स्वामी सेवा करुथिले। श्री ठाकुर प्रति श्री श्री बड़मा चिर जाग्रत प्रहरी परी रहुथिले। श्री श्री बड़मा थिले जड़े नीरव कर्मी। श्री बड़मा संरक्षण बुद्धि असाधारण थिला। बड़ बो नथिले श्री ठाकुर जीवन एपरी निरुद्ध बेग हो नथा बोले श्री ठाकुर मध्य कही। देवघर आसिला बेले श्री श्री बड़मा गोटे गजा आलुआ मात्र सांगरे नहीं आसीथिले। श्री बड़मा निज स्वामी श्री ठाकुर को निज हाथ रे अधिकांश टाइम खुआई दौथांती तांकर निज हाथ रे। श्री बड़मा प्रकृत रे अन्नदात्री थिले। लक्ष्मी माँ स्वामी निष्ठा और स्वामी भक्तिर पटांतर नथिला।
ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଖସିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ଶିଶି ବଡ଼ମା କହିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀନିଷ୍ଠା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଶିଶି ବଡ଼ମା ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମ ଗୁରୁ ଓ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଗୁଣରାଜିରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଖ୍ୟାରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ଥିଲା। ପିଲାଦିନ ଶିବପୂଜା ସାର୍ଥକ କରି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ପରି ଥିଲେ। ଜନନୀ ମନମୋହିନୀଙ୍କ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଆନପିତା ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା କେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ସେ ତୁମର ମା, ବଡ଼ ମା, ମୋର ମା ଏବଂ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ମା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ପ୍ରକୃତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନ ଦେଖି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଜୁର ମହାରାଜ ସରକାର ସାହେବ ପିତୃଦେବ ଜନନୀ ମନମୋହିନୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ବଡ଼ବୋଉ ମୁଁ ଶୋଏ କହି ଶୁଅନ୍ତି। 1971 ମସିହା ମଇ ମାସ 10 ତାରିଖ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ କିଛି ଅମୃତ କଥା। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଅମୃତବାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ।